समस्त को मोर नमस्कार स्वागत करुच्ची जॉब नोटिफिकेशन ओडिया रो यूट्यूब चैनल को। सो देखंतु बैंक ऑफ बरोडा ओके बैंक ऑफ बरोडा तरफ आमर गोटे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसी ओके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो थे आपण कंबाइंड गोटे देखिए माने कौन रिक्रुटमेंट देखिए जोटा कि कॉन्ट्रैक्चुअल आज वेल आज आपनकर रेगुलर रिक्रुटमेंट बाबद ओके। तो ये जो आप देखुं स्क्रीन जो पीडीएफ देखुं गोटे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रो प्रथम पेज ओके ऑफिशियल नोटिफिकेशन रो प्रथम पेज गोटे जोटा कि आप स्क्रीन में देखुं ठीक अच्छे। तो ये जो वैकेंसी रही जो रिक्रुटमेंट आसी बैंक ऑफ बरोडा तरफ चलते जाना कौन सब रही वैकेंसी इंपोर्टेंट आम कौन कौन सब जिन जानापी बेसिक इनफर्मेशन रोचे जोटा आम जाना निहाती जरूरी अटे। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करने चाहते ऑफिशियल साइट को जाई आप कौन करेंगे डाउनलोड करेंगे नचेत यही वीडियो डिस्क्रिप्शन को जाई सेठी डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मु पीडीएफ लिंक आपको प्रोवाइड करदेवी से आप डाउनलोड कर नहीं जाई पारिबे ओके। चलतु तो देखिए गोटी गोटी कर इंपोर्टेंट कौन सब रही आम देखो रिक्रुटिंग ऑर्गेनाइजेशन तो जानले जोटा कि हम बैंक ऑफ बरोडा रोचे जहाँ आम बीओबी कहते सर्ट्रे एवं एथि जो पोस्ट बाहरी से सब रोचे आमर सीनियर मैनेजर मैनेजर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डेप्यूटी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट रोचे ओके। टोटाल वैकेंसीज के 419 टोटाल वैकेंसी रोचे जो 166 माने 166 वैकेंसी रोचे आप रेगुलर वैकेंसी रोचे एवं 253 253 वैकेंसी रोचे आम कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी ओके। तो देखो जो रेगुलर पोस्ट जो रही है आप जो सैलरी टे अधिका हाई सैलरी और जोटा कॉन्ट्रैक्चुअल रोचे नेगोशिएबल रहा रिक्रुटमेंट टाइम रे आपको नेगोशिएबल ओके आपको मेंशन करा जाई नहीं ओके। देखो जॉब लोकेशन एनीवेयर इन द इंडिया भारत जेको स्थान में आपंकर लोकेशन रही पारिबो यापई एवं यार जो ऑनलाइन एप्लिकेशन सॉरी आपन जो एप्लिकेशन मोड रही है ऑनलाइन माध्यम ही हम और लास्ट डेट रोचे देखो आपंकर 26 फेब्रुआरी 2024 ओके आपंकर लास्ट डेट रोचे 26 फेब्रुआरी 2024 एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया केवल स्टार्ट होती 6 फेब्रुआरी आपंकर स्टार्ट हो सारी ओके 6 फेब्रुआरी स्टार्ट हो सारी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। जदि भी यही सब जो इनफर्मेशन जानला जो मैंने भी एलिजिबल होती कि इंटरेस्टेड रे ए वैकेंसी को अप्लाई करने निहाती भाव में अप्लाई करेंगे ओके। देखो रेगुलर पोजिशन्स रेगुलर जो परमानेंट पोजिशन रोचे जो वैकेंसी रही से देखो प्रथम आम सीनियर मैनेजर ओके स्केल रोचे आप देखो देखो अलरेडी मेंशन कराई जो टोटाल वैकेंसी देखिए आप 113 वैकेंसीज एवं आप सीनियर मैनेजर जो क्रेडिट एनालिस्ट देखो सीनियर मैनेजर माने एमएसएमई रिलेशनशिप रे आपनकर देखा गले 113 वैकेंसी रोची सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट रे आपनकर 19 वैकेंसी रोची एवं मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट रे आपनकर 34 वैकेंसी रोची एई भली करी आपनकर टोटल वैकेंसी रोची 166 वैकेंसी जोटा कि आपनकर रेगुलर परमानेंट वैकेंसीज ओके। तापर रहिला आपनकर कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन जोटा कि आपनकर 5 वर्ष पई रहिबो जो थरे आपन पोस्ट देखियो पाइबे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रो जो थरे आपनकर एमएसएमई रिलेशनशिप ऑफिसर देखिए जो थे आप 14 वैकेंसीज पाइबे एवं डेप्यूटी मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप रे 62 वैकेंसी देखिए पाइबे एवं असिस्टेंट मैनेजर एमएसएमई सेल्स रे 177 वैकेंसी देखिए पाइबे। एटा टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी रोची जोटा कि आप 253 टोटल रही ओके। यह हूँ आपंकर कैटेगरी माने कौन आपंकर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया रेगुलर एवं आपंकर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज माने रोचे जहाँ ओके। तापर देखो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही आपन गोटे कट ऑफ डेट दिखाई से 1 फेब्रुआरी 2024 ए डेट सुधा आपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करुवा दरकार अच्छी। तो प्रथम रोचे कौन ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थे आपंकर जो रिलेशनशिप एवं सेल्स रोल्स रही ओके फॉर रिलेशनशिप्स एवं सेल्स देखो मैंडेटरी रही आप ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करथिबे आप आवेदन करेंगे एवं जब क्रेडिट एनालिस्ट देखा गले से भी आप ग्रेजुएशन रोचे मैंडेटरी रोचे ओके। देखो तापर कौन रोचे आपंकर जो वर्क एक्सपीरियंस अच्छी मैंडेटरी रोचे कौन जो असिस्टेंट मैनेजर सेल्स रोचे से आपंकर कम से कम मिनिमम 2 वर्षर माने कौन थे एक्सपीरियंस रहा निहाती आवश्यकता रोचे एवं जो क्रेडिट एनालिस्ट रोचे मैनेजर एथि आपंकर 3 वर्षर एक्सपीरियंस मागुची एवं डेप्यूटी मैनेजर रिलेशनशिप आपंकर 3 वर्षर से मागुची आपंकर एक्सपीरियंस। देखो जो सब आप देखुं स्क्रीन रे सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट समस्त किसी न किसी एक्सपीरियंस मागुची 5 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष यही भाव में आपंकर एक्सपीरियंस थे आप आवेदन करेंगे क्लियर जिनस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सहित आपंकर एक्सपीरियंस आवश्यकता निहाती होची प्रथम तो आप ग्रेजुएशन कर दरकार निहाती दरकार ग्रेजुएशन कंप्लीट एक जेकोसी डिसिप्लिन रे एवं ता सहित आपंकर मिनिमम जहाँ सब आम देखिले एबे से सब मिनिमम 3 ରୁ 8 वर्ष पर्यंत 2 ରୁ 8 वर्ष पर्यंत आपंकर एक्सपीरियंस निहाती मागुछंती। तो एज लिमिट जो रही एज लिमिट रोचे आपंकर असिस्टेंट मैनेजर
22 ରୁ 32 ରହୁଛି, ମିନିମମ୍ 22 ରହିବ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ସେମିତି 24 ରୁ 34 ରହିବ, ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 25 ରୁ 34, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ 26 ରୁ 36 ବର୍ଷ ଏବଂ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇଁ 28 ରୁ 37 ଏବଂ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ 30 ରୁ 40 ବର୍ଷର କ'ଣ ରହୁଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି। ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ SC ST PWD କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ OBC କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ କ୍ରିମିଲିୟରକୁ ତାହେଲେ ଆପଣ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ PWD କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଓକେ, ଆଜ୍ ଅନ୍ କେଉଁଠି 1 ଫେବୃଆରୀ 2024 ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଅଛି। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ'ଣ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ maintain a healthy credit history, a minimum civil score of 680 is required to the time of joining। ତାମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ହେବ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜଏନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ଯଦି 680 ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ କ'ଣ ଜଏନିଂ ହେବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ପାଇଁ। ଓକେ, ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ନିହାତି 680 ସେ ଲେଖିଦେଇ ମେନସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି 680 ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର। ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏଇଟା। ଓକେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲେରୀ ଏବଂ ବେନିଫିଟ୍ସର କଥା ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭଳି ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ 2 ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ 3 ପାଇଁ ଅଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପେ ଲେଭେଲ୍ ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କେଲ୍ 2 ପାଇଁ ରହୁଛି ଆମର 64,820 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଯେଉଁ ସାଲେରୀ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସ୍କେଲ୍ 3 ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଲେରୀ ରହୁଛି ସେଟା ହେଉଛି 85,920 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହୁଛି। ଓକେ, ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଅର୍ନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟିଂ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଏଭଳି ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର କଥା। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଓକେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରିଜନିଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ନଲେଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ନଲେଜ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 225 ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି। ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 150 ମିନିଟ୍ର ମାନେ ରହିବ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଫର୍ ଦ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଜ୍ 2 ରହୁଛି ଆମର ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଯିବ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ସୁଇଟେବିଲିଟି ଫର୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରୋଲ୍ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ କେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରୋଲ୍ ସହିତ ଆପଣ ସୁଇଟେବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାର୍କ ଦରକାର, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 60% ମାର୍କ ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ କିମ୍ବା EWS କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 55% ମାର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। 60% ଲାଗିବ ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ EWS କ୍ୟାଟେଗୋରି ପାଇଁ ଏବଂ 55% ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରି ପାଇଁ। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ଯାହା ସବୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ PDF କୁ ଯାଇକିନା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ କରନ୍ତୁ ବା ରିଡ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମର 6 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ତାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ମାନେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 6 ଫେବୃଆରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆମର 26 ଫେବୃଆରୀ ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପରେ ନୋଟିଫାଏ କରାଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଜେନେରାଲ୍ କିମ୍ବା EWS କିମ୍ବା OBC କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 850 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଗେଟୱେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ SC ST PWD କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 175 ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ 100 ଗେଟୱେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କଥା।
ତେଣୁ ଜେନେରାଲ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଓବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ 850 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଗେଟୱେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଏବଂ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କିମ୍ବା ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 175 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଗେଟୱେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କ'ଣ ବରୋଡ଼ା ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ବାବଦକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ବି ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଓକେ, ତ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ନେଇ। ଏ ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।